আজ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হজলার এই বিশেষ কর্মসূচি বৃক্ষরোপণ। সবুজায়ন করা আমাদের সকলেরই কর্তব্য। প্রকৃতিকে ভালো রাখা, সুন্দর রাখা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। সেই কথা মাথায় রেখে আজ স্বাধীনতা দিবসে হজলা এই অভিনব উদ্যোগ বৃক্ষরোপণ। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। आज ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে হজলার এই বিশেষ